नवाज के बेटे जुनैद सफदर ने अपने निकाह की तकरीब में हाजरीन को गाना सुनाया और खूब डांस किया। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। मियां नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद और मियां फैमिली को मुबारकबाद कि उनकी अगली जनरेशन भी मेलोडियस और सुरीली निकल आई है। ख़वातीन और हज़रात, आपको ज़रूर ख़बर होगी कि मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर की शादी, यानी कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ साहबा के बेटे की शादी जो लंदन हुई है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा शिरकत नहीं कर सकी। वो एक हमारी सियासत का अलमिया है, ढलमा है, ट्रेजिडी है, उस पर इस व्लॉग में बात करने का मकसद नहीं है। इसमें सिर्फ हम इस व्लॉग में हम सिर्फ जुनैद सफदर का गाया हुआ गाने की बात करेंगे और उससे रेलिवेंट कुछ और बातें। जुनैद ने मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया गाना जो उन्होंने फिल्म कर्ज के लिए गाया था, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, वो गाया है। सफदर की और उनकी गायकी की अगर बात करें तो उन्होंने अपने नाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रवायत बरकरार रखी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी गाते हैं, लेकिन बहुत बहुत लिमिटेड और ख़ास दोस्तों में मियां साहब गाते हैं। और एक हमें ये भी उनके करीबी दोस्तों से, उनके मिलने वालों से, हल्का अहबाब से पता चला है कि वो अपनी बेगम साहिबा मरहुमा बेगम साहिबा को भी वो गाना मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनाया करते थे। एक इनके कज़न है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, मियाँ शफ़ी हैं शायद या कुछ और उनका नाम है। वो बाकायदा मोहम्मद रफ़ी साहब की गेटअप करके, यानी जो मोहम्मद रफ़ी साहब जिस तरह शेरवानी पहनते थे और कोट पहनते थे और जिस तरह से वो बाज़ औक़ात ईदैन पे टोपी भी पहनते थे, तो वो उस तरह मोहम्मद रफ़ी बन के उसमें उनके मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के एक कज़न गाते हैं। और मैंने सुना है कि वो बहुत सुर में हैं। नवाज शरीफ साहब की बात करें तो नवाज शरीफ साहब को मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ मुकेश साहब बड़े पसंद हैं और उनका एक क्लिप बहुत मशहूर है जिसमें वो मुकेश साहब का गाने का रेफरेंस दे रहे हैं कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। तो सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। तो खैर उसको पॉलिटिकल उसके मीनिंग्स भी इस स्थाई से निकाल रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब इतने भी अनाड़ी नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि वो सियासत के बड़े कामयाब खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस मुल्क में 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म हुए हैं और तीनों दफ़ा वो अलग बात है कि उनके टेनोर की हैवी मैंडेट भी थे। उन्होंने एक दफ़ा तो वज़ारत उज़्मा जब वो बने वज़ीर आज़म बने तो वो हैवी मैंडेट थे, उनका मैंडेट 2/3 से भी ज़्यादा था। तो लेकिन यहाँ हमारे इस मुल्क में उन्हें उस हैवी मैंडेट होते हुए भी उन्हें उनका टेन्योर पूरा नहीं होने दिया गया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो 3 बार वज़ारत उज़्मा की बारी ली है। अब और अच्छे खिलाड़ी साबित हुए हैं। अब खिलाड़ी और कप्तान की बारी है और 3 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं। मेरी मुराद इमरान खान साहब से है कि वो अगली बार क्या है वो और उनके साथी तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अगली बारी भी इमरान खान की होगी। लेकिन लोग पनाह मांग रहे हैं, अवाम पनाह मांग रहे हैं और उनके जो मुखालफिन हैं वो तो खैर शुरू दिन से ही उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे। दरमियान में ये हुआ कि PDM टूट गई, लेकिन लोग वाकई बहुत अके हुए हैं और वो कहते हैं कि अगर यही सेटअप यानी इमरान खान की हुकूमत ही आगे बढ़ी तो ये डॉलर शायद जो है 600 रुपये का हो जाएगा। 166 का तो आज है ना जी। और ज़र मुबादला के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ लहरे बह रहे हैं। पाकिस्तान जनाब जन्नत का नक्शा नमूना पेश कर रहा है, मॉडल है इस वक्त। लेकिन डॉलर साढ़े हाँ जिहड़ा 166 रुपये का यह हकीकत है।
جب ڈالر 166 روپے کا ہوتا ہے تو مہنگائی کا سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ آ جاتا ہے۔ محمد رفیع میاں فیملی کے فیورٹ سنگر ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کو احمد رشدی صاحب بھی پسند ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً وہ گانا گاتے ہیں، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے گانا، اور یہ گانا وحید مراد اور زیبا بیگم کے پر فلمایا تھا۔ اچھا، زیبا بیگم کے ساتھ اور محمد علی صاحب کے ساتھ میاں فیملی کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف زیبا بیگم اور محمد علی صاحب کے فین تھے، اور اس طرف انڈیا میں وہ دلیپ کمار صاحب کے فین رہے ہیں، اور دلیپ کمار صاحب بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میں چونکہ جیسے آپ کو میں نے میر ٹاکیز دیکھنے والوں کو میں بتا چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ میں دلیپ کمار صاحب کا ایک تو زندگی میں بہت دفعہ انٹرویو کرنے کا موقع ملا ہے، پھر جب پہلی دفعہ میں 2001 میں گیا تھا تو 20 سے 21 دن ہم دلیپ کمار صاحب کے گھر میں رہے تھے، اور وہ میزبان تھے اور ہم ان کے مہمان تھے۔ تو اس ملاقاتوں میں مجھے پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کی بڑی دلیپ کمار صاحب رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آج لوگوں نے کہا ہے کہ جنید نے جو گانا گایا ہے، درد دل درد جگر دل میں جگایا آپ نے، یہ بر موقع نہیں تھا، کیونکہ خوشی کا موقع تھا، تو انہیں اپنی دلہن کے لیے گانا چاہیے تھا کہ بڑی مستانی ہے میری محبوبہ، اور یا پھر یہ گانا گا سکتے تھے کہ بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ تو میرا خیال ہے جنید نے ابرپٹلی گایا ہے، اور اچانک وہ کوئی پروفیشنل سنگر ہے وہ گا رہا ہے، اور اس نے گاتے گاتے یہ گانا گاتے گاتے جنید کی طرف مائک کیا ہے، اور پہلا مصرع اس سنگر نے کہا ہے وہ کہتا ہے، اور آگے سے جنید نے کنٹینیو کیا ہے۔ عرض کروں کہ جو پروفیشنل سنگر ہے اس سے زیادہ اچھا جنید گا رہے ہیں، جنید نے اس سے زیادہ اب وہ اچھا گایا ہے۔ جنید کی جناب ڈریشنگ پرسنالٹی، اور جنید کا ماچو ہونا، اور جنید کا جو گلیمرس اور جتنا وہ خوبصورت دولہا لگا ہے اس کی بڑی شہرت ہے، اور اس کے جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جنید بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، اور ان کا جو گانا ہے وہ بھی بہت پسند کیا گیا ہے عام لوگوں نے بھی، اور دلہن بھی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو دلہن بھی گانا سن کر بہت خوش ہو رہی ہیں۔ اور اب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، اس تقریب کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ شرکت نہیں کر سکیں، اور اس کا انہیں دکھ ہے۔ مریم نواز کے بچوں کی شادیاں تو ہو گئی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے رہنماؤں اور لیڈروں کے بچوں کی جب شادیاں ہوں گی تو ان کے ابے ان شادیوں میں شریک ہو سکیں گے یا نہیں، کہ اس وقت جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوں گی تو وہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہوگا، یا وہ کوئی اس طرح کا کیس بھگت رہے ہوں گے، بلین ٹری کا کوئی سکینڈل بھگت رہے ہوں گے۔ یہ ہم نے اور آپ نے ابھی دیکھنا ہے۔ اس ولاگ میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔